ପ୍ରେମିକା ନାମକ ଭାଇରସଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶବ୍ଦରେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲା ସେଠି डिलीट बटन जगह में से बटन चिप दिली सा सेकंड हो गया भाई छुट्टी तो मते भाई ना बोला भाई की भाई बोली डाकबे ना कोन बोली डाकबे जी भगवान मते बेईमान ना के मो खुशी हो अरे एमिति कोन कहू काई कहली कोन अला कहली काई मु कोन जानि मु कोन हां अला मो बहुटा कांदुथला मसलाटा तो आखिर लो बची पाउन अरे ना भाई केला भाई मो पाई किछि न करू नै नमिता मैडम को पाई तो कहिछु ना छोटी जेमिति झियोटी नमिता भी सेमिति झियोटी सेमिति रे देखिबा को बोले ता पाखर कविना किए छै कि बोलो एवं अच्छा जानि कथा तो निज लोक कष्ट दिए से आखिरी लुह भर जाए आ से कष्ट दिया लोकटा पचारे आओ एबे तो चली से निज लोकटा हसी हसी उत्तर देवा पड़े नहीं ना सब ठीक ठाक अछि अरे मु कोन जानि तम दिज मते केते भल पउछ तम केमिति अछ मु कोन जानि अरे पागला मु जानि सेमिति काई के भाबुछु हम मनर जदि सेमिति थांदा आमे मन तोते देखा करिबा को आसी थातो ना तो भोणी तो पे खीरी करि के के आसी थांदा खीरी हां ओ भाई आज उसको जन्मदिन प्रति वर्ष जन्मदिन रे तू बहु को खीरी करिबा को कहू हेले आज आमे दी जण तो पे खीरी करि माय गॉड मो भाई खीरी कर अरे मु तो जानि तमन मो पर रागी दिल मु आज बुझुछु तमन मो पर रागी न तम ते बुझी परछ नाही बाबा हमें तो पर रागी नु आमे बुझे सारी के ना 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 जल्दी जल्दी से खीरी दिल मु खाइ दे मेडिकल खाके खाइ गई पार्टी खराब हो गला अरे ने को सब वर्ष जन्मदिन मते कोइ दो आई कोइ दो नो मने करथि आस कहलिबो कौन एमती खाइलु कि तू एमती शांति हे गलु मैडम मो बौआ मोहन मो भाई औरा चले खीर कर खाइ दे तू खीर खाइलु बाकी बाकी आंसर सब खाइ दे हे भगवान डॉक्टर मना करछथि तू बाहर जिंस किछि खाइबनी तू खीर खाइलु केमिति तोते कोन के मां आज मो पूरा जन्मदिन रे सब थर उता पर खीर करे से खाए हो जे कि तो अपन माने चाहि नाथि दया एबे ऑपरेशन हेछि हो जानि छु तार गोटे किडनी से तुम स्वामी की दे देछि तुम स्वामी भी सुस्थ अवस्था रे ए ना हो जे लड़ी काटी के दे सोया देखिलु ना कोन हैला अरे डॉक्टर तो बारे बारे मना करतली तो किछि बाहर जिंस खाइबनी कोता मानिलु नी खीर खाइ देलु कोन छ दया छाती का कोन दया तो ठीक हो छदा छाती का कोन हे भगवान तुम एठी अछ मुझे एकदम घरे खोजुछी अरे जय आसी कोटे गुड न्यूज सुनछ मो देह भल होई जीवो केमिति ए नमिता मैडम को मां मते किडनी देबे कितनी मपाई के ए भगवान सब दया मैडम उठाओ अरे तू भलो गीत गाजोनी मुख्यमंत्री ने पुरस्कार देबे ए दूसरा तो देख देख अरे देखो वो इधर बसी मुख्यमंत्री ने पुरस्कार दवा माडा की जति राज्य सरकार पुरस्कार पाइबे वो दया अरे बेबी ओके माती मामा मामा दया को मां बोडी खीर खाइबा को देले आ खीर खाइ सले पर से कोडी इमिते होछि किछ बुझादि दया कोडी होछि तोरो मो माँ भौणी मते खाली गिरी खाइबा दे नथिले आमे ने जो से खीरे भी हम सारे खाइ दे
मन ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଭଲ ଆଜି ମୁଁ କହେ ତୁ ପରା ମୋ ବୋଉ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ତୁ ଆମ ବୋଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି ଦେଖିଲୁ ଆମ ଜୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରିବ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବୋଉ ବୋଉଲ ତୁ ମୋତେ କି ବିଷ ଦେଇଛୁ କହୁନୁ ସେ ବିଷ କାଟିବାକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବି ସେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ ତତେ ଘର ସମନ ଦେଇ ଦେଇଛ ବୋଉଲ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲ ଉଦୟା ପାଣି ତୋ ପାଟିରେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଛି ପାଣି ସେ କାଢୁଛି ଚୁପ ବସିଥିଲା ତୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲୁ କାହିଁକି ମୋ ହାତଟା ଧରିଗଲା ତ ଢାଳିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆଣିଛି ଆଉ ଆରେ ତୁ ମତେ ପାଣି ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ପାଣି ନ ପିଇ ଢାଳି ଦଉଛୁ କାହିଁକି ମୋ ଶୋଷ ମରିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୋଷ ମରିଗଲା ମାନେ ତମେ ବିନା ସାବାନରେ ଦୌଡ଼ିଲ ସତେ ତ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ଦୟା ମରିଯିବି ତ ଆର ପାରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲ କଲେ ଭଲ କିଛି ହବନି କର ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଟକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଭାଇନା ଆମ ଜୟ ଚାକିରି କରିବ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ନେଇକି ଯିବି ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଏ ବୋଉ ସେ ନାଟକର ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ତ ନେଇ ଶୁଣିବି ଶୁଣିବୁ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ ଦୟା ବାବୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଜୋକର କାହାର କୁହନ୍ତି ଯାହାର କଲିଜା ବଡ଼ ଯାହାର ହୃଦୟ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କୁହେ ତା ଭିତରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଭରିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଲମିରା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲମିରା